Breathe in, breathe out. Breathe out with mouth. आप मुंह मत कीजिए, आप बिल्कुल लूज छोड़िए। आपको सिर्फ ब्रीदिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। टूट जाएगा सर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आप टाइट कर रहे हो, कॉन्शियस हो रहे हो। कॉन्शियस मत करो, कुछ नहीं होगा। पेन तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत टाइट कर रहे हैं। पेन कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ब्रीदिंग करनी है। ब्रीद इन, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Again, breathe in, breathe out, loose, लूज रखेंगे। लूज रखिए, लूज रखिए, कॉन्शियस हो रहे हैं। छोड़ छोड़। लूज, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। ब्रीथ इन कीजिए, ब्रीथ आउट के साथ पीछे की तरफ। अगेन, बॉडी लूज छोड़ेंगे। सही सही, पूरा ब्रीथ। हाँ, अंदर नहीं रखना। एक बार और ट्राई करेंगे, पूरा ब्रीथ आउट करेंगे। अगर हम ब्रीथिंग अंदर रखते हैं तो मसल टाइट है, मतलब बॉडी में स्ट्रेंथ है। ब्रीथ आउट कर देते हैं, बॉडी के पास कोई पावर नहीं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट के साथ पीछे। अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। छोड़ो छोड़ो छोड़ो।
छोड़ो, लूज 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 लूज। ठीक है, अब उल्टा ले, लूज 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 लूज। छोड़ दो, लूज रखो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। छोड़िए छोड़िए आप।